أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل عتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعصيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بعانية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم. Lewna ko dum Quran be janga be kadi tay wawa ta jangude ni ma burni Allah lewna Allah lewna be kam be wawa jangude ni ma burni lewna be dum Quran inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jogi pay ko men waaw janggi ni Quran bentina. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi haray musidɓe ɓe seeni no makka allah waɗi ɓe seeni ke e jam ɓe seeni ke jam hara hiɓe neldi en ɗo Zamzam haray ɓe yamirila yomi hollidu jama on mi senditana jama on ɗo ndiyam haray ko ndiyam Zamzam haray mi naɗa yeru jama on haray goto sala inchallah haray ko أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي القرشي الحاشمي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الحدي حدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أما بعد، فأيها الأحبة، أيها الإخوة الإيمان، أحييكم بتحية إسلامية مملوءة بالحب والاحترام والشكر والتقدير، ألا وهي تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo en yettude allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko ɓuri handude e ko yetta ko fof, waɗanɗo en nemaji ɗi anduɗen ɗi wawata ko kontade. O tagi en, o waɗani en nanɗe e giiɗe e juuɗe e koyɗe, o waɗani en hakkil, o waɗi en bani adam, o landaki en joddi ɗum ɗo. A nanayi o yinnata ya yoɓumo, a yi'ay o yinnata ya yoɓumo, a yahay o yinnata ya yoɓumo joddi ko yawɗa ko. Waloɗa ɗanoɗa fina, o landakima kadi joddi. Immoɗa yalta yaha waɗoya golle ma hewtitaka suudu, hiɗa e jam, oto tapparima, tawta ɓeygure ma nden foppo hino e jam, goto nawna goto nawniraka, ɓe landoma si tawi hino marsude inna ala e marsude.
aray a yettare subhanahu wa ta'ala o waɗanɗo en ɗum ɗo oɗo no hani yettede ko ɗum Allah inni la in shakartum la azidannakum mi woodi so yettilan nemaji ko mi waɗani on kon ande pellet nde ɓeydanayi on yo Allah waɗu en yettoɓe mo wata o waɗu en yeddoɓe mo musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo en seeditaɗum ndu seedandu ɗo o waɗi en bani adam imo wowno e wadde kadi kulle waɗa en boddi ma waɗa en nagge goto watano mo landade ko mbaadi ndi o faala o woni ko tagata bani adam o inni ya ayyuha l insanu ma garraka bi rabbika alkarim allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak ko ayo ɓingel ko ayo neɗɗanke ko honɗum hoduma jamfima e o jooɓima tedduɗo on tagoɗoma darnuma fewnuma o fotindinma o waɗi gite ɗen kadi hani waɗede ɗon e place majje o waɗi noppi ɗi kadi hana waɗede ɗon pihoy koye foppo o timminanma o inni o fi ayi suratin ma sha'a rakkabak koye mbaadi ndi o faala o woni ko yumɓinirma nano faaliraɗa mano yumma ma faalirano mano baba en ma faalirano kono mbaadi no Allah faalira non woni ko o tagirma o tagirira o tagi ko taga ko fof o Allahjo ɗo himo hana yettede hiɗe yettamo no yiɗiri yettede hiɗe yettamo no haniri yettirede ɓawo ɗum ɗo hiɗen juula e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wiyeteɗo Muhammad gueɗal Abdullah mo anduɗen e ko taga kon fo yimɓe ɓen fof ko oɗo Allah ɓuri yiɗude ko wiyeteɗo Muhammad oɗo sa jokkimo haraya feewi sa ini ɓawo oɗo haraya majji ko oɗo Allah ini ka Qur'an in tuti'uhu tahtadu si on ɗoftike oɗo haray o feewi mafhum on ko woni nder ton kon ko wonnema so on ɗoftaki oɗo haray on fewani nokkugo o inni qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah si tawi on laatike gonga wondema pellet hiɗo yiɗilan min Allah haray jokke o wiyeteɗo Muhammadu ɗo sallllahu alayhi wa sallam si on jokki oɗo tum on say noon si Allah yiɗa on bi ma'ana sa iltirare ɓawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam andu haray Allah on o yiɗarima kala faalaɗo yo Allah yiɗu ɗum yo iwru ɓawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɗen du'ano oɗo mo anduɗen oɗo ɓernde makko waloyta ko yawmal qiyama ha tawata aaden goto e mofte makko hino lutti ka nder yiite jahannam oɗo wiyete Muhammadu yo Allah ɓeydan mo jamɓe kisiye kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko wondiɓe makko ƴettuɓe jawle muɗum ƴetti wonkiji muɗum yeeyi yarniri ɗum ɗo l'islam fino l'islam wawata e hewtirde hande ko ɓeɗo watno ɗum ɗo ɓe seli weli foti ɓe ƴetti l'islam ɓe acci jawle maɓɓe ɓe dogi ɓeygureji maɓɓe ɓe acci juuɗi maɓɓe e magasin ji maɓɓe ɓe acci ɗum fof makka ɓe dogini l'islam on ɓe seeni madinatul munawwara ko ɓeɗo Allah yiɗi laqad radiyallahu anil mu'minin onon ɗo on mi weltanike on mi yarlike on mi jottimon ko aljanna ɓe sahabaɓe ɓe ko hanaɓe du'anede ɓe ko hanaɓe du'anede weltane jarde torane jamɗe kisiye si a waɗi ɗum Allah waɗaninoɓe si a waɗar ɗum Allah waɗaninoɓe Allah moɓidirnoɓe wayni laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara nokkugo inni inna Allah ashtara min al mu'minina Allah on soodi e juuɗe ɓe julɓe ɗo ɓe waɗi échange ɓe sanjidiri ɓe ƴetti wonkiji maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe ɗen ɓe jonni Allah fino l'islamu tabitira Allah ƴetti aljanna ko ɓe faala kon o jonni ɓe ko ɗum ɗo woni jula yagal ngal ko ɓeɗo woni ko toni fastabshiru bi bay'ikum allazi bayatum be weltore ngal jula yagal ngal yeeyodirɗon e subhanahu wa ta'ala si tawi a golli ha jom patron inni mi weltanike ma ila hande arlere mo falla ila hande golluɗa a golla mi yowete lewru mayi ko ɗum ɗo woni mana ayaw imalu ma shi'tum
golle kala ko fallo o mara joddi si wona aljanna yalla moɓidiro e enen e ɓeeɗo ko ɓeeɗo woni wondiɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓawo ɗum ɗo iɗe weltano mawɓe meɗen kadi jibbinɓe e nder diinal islam sa fini kadi a tawi ko a julɗo ɓi julɗo weltano yumma ma e baba e ma sa fini kadi a tawi hiɗa jibina e nder dewgal sunna e farilla weltano yumma ma weltanoɗa baba e ma ɗum kadi ko teddungal wonande bani adam goɗɗo ala ko ngirmirama o ŋiñirama weltano ɓeeɗo ɗoftoɗa ɓeeɗo andita ɗoftagol yumma e baba ko ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo rida rabbi fi rida alwalidain wa sakhatu rabbi fi sakhati alwalidain weltingol ngol Allah hino weltingol nene e baba tikkere Allah ne ngari hino tikkingol yumma e baba yalla waɗi en hara koye weltineɓe mawɓe men ɓe yen fatiɓe fof yo Allah hokkuɓe aljanna yen luttuɓe hoore gurna yo Allah pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane e yengike fi meɗen yo Allah anditanɓe si tawi enen en anditanaɓe ɓe kono moɓe waɗirno fi mum ɗo yo on anditanɓe ko sabu koɓe yangino fi meɗen ɓe tampi fi meɗen ɓe dogi fi meɗen yimɓe e kiikiɗe ko ɗum si tawata hande sifa nde yewtere l'islam ɗo ina wawe organisede e nder Europe hande ko jooɗi ɗo ko baben maaki tu woni ko tooɗi ɗo iwri mamu labe pita ka iwri to fof e nder Fuuta Jallo fotti ɗo e nder leydi jaraniɗi tawata ko ɓe awuno kon ka ɓalli meɗen tawa jaka yonku ko moƴƴi wonɗo ko ɓe tutuno nder toon ɗum ɗon iwari ko ɗum si arɗen haa ɗo no woodi piiji boy ko jokkete Europe ɗo arana sifa ɗum ɗo meɗen weltano onon Genève ɗo Suisse ko waawi kon kala doguɗo fiino ɗum ɗo waawa laatorade kala waɗɗo téléphone ma mbuuɗu mum ma addi feere no on tigi rewri o haa ɗum ɗo waawi laatade dorike o rabbu samawati wal ardi wata Allah bonnanmo golle makko ɗe yo Allah waɗu jooji nde jonde nde jooɗi ɗen ɗo wonata sabu ko okkoyi e jannatul firdawsi laala bani adam himo golla e nder duuɓi temedere bal duuɓi 60 hara ha hande o gollari ko wonata sabu o yaha aljanna fi on ɗum gollal ngal na labegol maggal ngal ƴettirte na fotugol maggal ɗum woni ko ƴettirte gollal ko ƴettirte ko sabu anni e o innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ko ɗon ɗi yoɓirte joni noon kala gollal ngal bani adama golli ñalande dargal Allah fewtinoyay e ngal gollal ɗon lande ɗiɗi sa jaabi gueɗen lande ɗon ɗiɗi lande ɗe yaadi e gollal ngal Allah yoɓama jojini to naaɗi ɗiɗi ko imma ko aljanna imma ko yiite o landoytoma an golluɗo gollal ngal ɗon lima fa'alta wa kayfa fa'alta ko fi honɗum gollanɗa ni wonɗo e yewtude on ɗo Allah landoytata ko fi honɗum mi waajori ɗo ko fi yon inno mbiɗa wawi yewtere ka ko fi Allah ha goɗɗo nana komi yewti ɗo ko feewira sabu mum onon organise ɓe kay Allah landoyto on ko fi honɗum woni ko organise an ɗo ko fi hoɗum bayana waɗama tuga nder Genève la ko fi Allah woni ko waɗir ɗon yo Allah waɗu haren fof meɗen ko fi Allah o landoma ɗiɗaɓal ngal wa kayfa fa'alta ko honɗo kadi gollirnoɗa gollal ko ngal foti o ko ngal labba o si ngal yaadari ngal iwtirari ɓaawo laawol ngol nelaɗo e sahaba e rewno e muɗum ngal gollal ɗo kaka puɓel wattoyte Allah faalako ma lima fa'alta ko fi honɗum waɗanɗa wa kayfa fa'alta ko mbaadi honɗi kadi waɗirɗa ko mbaadi ɗi Allah e nelaɗo makko yiɗiri noon hi a hetti joddini ka maɓɓe a waɗiri mbaadi fina tawa mano faaliraɗa yahu ka ɓe wi faalanoɗo ɓe faalanoɗa yo yiyane gollal ngal si tawi hiɓe jogii joddi ɓe yoɓama kono amaran joddi ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo ɗum ɗo fuu e inde amen menen iwruɓe Belgique menen ɓe tooliɓe yeeso moɗon ɗo koye inde duɗal ahlu sunna wal jamaa wongal Bruxelles woni ko men seedi ɗo mbeɗen toro Allah yo Allah winnamo baraji sabu ɗum ɗo mi weltike mi yii ɗo tawata ko wullinta koko suninta ɓernde weltina ɓernde si tawi joni ko wona e nanede kon fi Suisse tawi men aray men seedora konko min yii ɗo ɗe geeje tedduɗe ɗo
hande ko nyalaande dimanche mo beeno haali fowtagol no jogii golleeji o waɗata fii janngoyo dow kadi ha ligge ɗe geete ɗo fof wonaa fii o bayana ɗo to koko wonɗon e muɗum ɓen ari finndintingol si on alaano e muɗum ɓe waawano moɓugol o onon ɗo fof e nder oɗere ɗo haray ko wona e wowlede ka yaasi kon e ko min yiiɗo kon haray hino serti hay si tawi goɗɗum ngo kadi hino ga kono ko wiyete ko alhamdulillah ko yettude Allah ɓaawo ɗum ɗo fof ɓe fayɓe jannguɓe ɗo ina toro rabbu samawati o wal ardi mawɓe ɓe fayɓe ɗo kippuɓe ha wawi lowde ɗum ɗo ka salaji maɓɓe yo Allah waɗu ɗum ɗo saabu ko wokki yumma maɓɓe e ɓen maɓɓe e karamogoɓe maɓɓe e kala wakkiliɗo ha ɓe ɗo faami ɗum ɗo aljannatul firdausi laala ɓe fayɓe ɗo kadi yo Allah waɗu ɓe hunjiɓe qur'ana e sunna yo Allah waɗu ɓe tugalal jangal e tugalel islam yo Allah waɗu ɓe ɗoftiɓe yumma e baaba yo Allah waɗu ɓe wallitortoɓe ka nder diinal islam ɗum ɗo hino weltini si fayi kuma jengi ɗum ɗo ma yi gorejo ɓiɗɗo ma no janga sifa ɗum ɗo yeeso gumbatu teddumo ɗo haray hino weltina ɓernde o andi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande ɓiɗɗo maɓɓe o wiyeteɗon ibrahima fatino nden ñande nelaaɗo ɓe fesu no moƴƴa ɓe fesi ha sahabaɓe yi ko nelaaɗo wulli ko ɓen nelaaɗo a inni men si goɗɗo maayi wullatake a wullay nelaaɗo maki hi wa inna alqalba la yahzan wa inna al-ayna la tadma wa inna la firaqika ya ibrahim la mahzunun walakin la naqulu illa ma yurdi rabbuna ɓeni wo ɓernde nden hine suno sabu seedugol e o boobo gite ɗen hiɗe wulla sabu yurmede nden hino suno moƴƴa seedugol e ɗum boobo ɗum ɗo kono min wowlata hay e hunde ko tikkinta joomi amen enen kadi koko jangi ɗo wallahi ɗum ɗo yoni leeso ɗum ɗo ɓeytanimen moƴƴa moƴƴa minen arɓe ɓen ko min yottintinoya si goɗɗum wowloyama no wooli ko ɓen jaabo ina toro Allah yo Allah ɗuɗɗin duɗe ɗen ɗuɗɗina sifa ɓe ɓay fayɓe ɗo waɗa ɓe kadi hara ko hunjiɓe deftere Allah nden e sunna nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam haray si tawi ɗum ɗo feƴƴi yewtere ko yewteten ɗo kon ko yewtere l'islam fii kulol Allah fii tooñe fii haqqi residirɓe ɗum ɗo fof woni yewtere wotere si goɗɗo weɓi kulol Allah o tooñata si goɗɗo tooñayi o tooñata ɓe yiɗu makko si goɗɗo heɓi kulol Allah o tooñata si goɗɗo heɓi kulol Allah o tooñata ko woni makko ko hunde wotere piiji mawluji tati ɗi fof ɗi hawtodire waɗe yewtere wotere kulol Allah yo Allah ɗum ko wiyete kulol Allah hara ko tigi tigi on joni noon ko ɗum woni kulol Allah hulugol Allah mi hulide e hunde ɗo mi susatande e hunde ɗo par ce que ko ya rento e mayre woɗɗitoɗa e mayre waɗa ko hunde nde wi kon acca ko hunde nden haɗi kon ko ɗum wiyete kulol si Allah ɗon inni koyen hulumo fattaqullah hule Allah Allah ini fattaquni hulelan homɓe ya ulil albab wono yo jomiraɓe haqqillaji holno goɗɗo hulirta Allah hara ko satti o ko satti ko wiyete kulol Allah hara o mankarima hara a tultari hara o hattakima ka o yamirma ɗon ko satti o ko satti hara o tawarima ka o haɗuma ɗon on ɗo wiyete kulol Allah ta o lutte ka o yamirma ɗon wata o tawe ka o haɗuma ɗon waɗu mi waɗi accuɓe acci ko ɗo wiyete kulol Allah sa heɓi noon kulol Allah hara e heɓingal ngun fof enen ɗo fof fokkitoɓe ɗo makka ɓe yooɓino ɓayɓe fokkiti artugol ɓe neldi en kadi koko yettinaɗo joni si goɗɗo kadi fokkitiɗo yewgol ka meɗen o ɗaɓɓa en jooɓa Allah noon o inni wo sa fokkiti lagine ko an andi ko yooɓoto si a fokkiti makka ko an andi ko yooɓoto o inni kono sa fokkitoyi argol ka amin ga Allah kamin Allah tawata hiɗa andi sa ari a hotoyta o yeetima ko honɗum e jooɓari naɓorta wata yawɗo joni e magasin soɗaɗo complet veste dolle dolle na ɗum Allah haton jin to siɗa yawde ma innami ɗo faala auto ata ko sorti diesel na ɗum o ini naɓorte ka makko maɗa ɓaɗo basinki hara ko Bamako na ɗum o ini ya naɓor ka makko
ma jilbabuji hara ko yiwayɗi Dubai ɗin naɗi moyni a nafora won soso wiwoni ɗo wata rondade kono o aduna Allah haajaka e makko ko duniya o yinino ko kone sallam maki wo adduniya mal'una wo aduna ko huɗaɗo wa mal'unun ma fiha dendagal kadi ko woni e makko ko fof ko huɗaɗum illa zicrullahi wa ma wala sina fiika Allah wowlete e kala ko nanditata e sifa ɗum ɗon bayanaji sifa ɗiɗo ka duuɗe ka mowonirte jange ka jokkereji enɗan waɗete ka moƴƴintingol hakkude haɓuɓe ka etagol fii daroygol nawnuɓe e fii kifugol faatiɓe ko siga ɗi piiji ɗo woni wa ma wala joni noon o yini se yoɓoto ko ɓuri moƴƴude e yoɓarni ko attaqwa joni noon sa heeɓi taqwa o ko honɗum wonoyta placement o ka Allah subhanahu wa taala ɓen o ɓe ari ɗo on teddinime o ɓannanime nafakkaji e hino taaɓe e hino geeje hentiɗe e hino piiji ɗi fof no timmi teddugal aranal ko goɗɗo teddinirta ko ɗum ko hentinalngol mo yeeso ngon e laaɗo makita bassumuka fi waji akhika sadaka hay ko mosanta siɗɗo ma gono fata sa itti sadaka teddugal ko ɗon taw so ɓanniɗo nafakkaji o waɗi piiji fof si tawi geeje ɗe hentaki haray heno manki si ɗum ɗon heɓiki haray fof timmi Allah kan ɗon o yinniɗa joni ko kulol Allah woni ko yoɓoto ɗon taw yommo ton fiyo lakara ma on moƴƴoyi sa fokkini ɗo lagi ɗe andi ko jelu naɓorta argent de poche amma noon ka Allah wini ko attaqwa kulol Allah sa yaari ɗum e ka Allah ton ko honɗum heɓoyta Allah inni inna akramakum indallahi atqakum inna akramakum harfu tawkidin wa nas ko tentinɗo ko ɓuri teddude e moɗon fof oɗo yo bani adam na ndey ke adnaga ka jahide wawi teddinde oɗo hoyna oɗo ɓeɗo ko ɓiɓeɗo ɓe ko ɓiɓeɗo ɓeɗo no yuri ɗo ɓeɗo no yuri ɗo Allah ni wowle to kala ko faala ɗo kanko ko waɗiri ɗum ɗo inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila woni ko lita'arafu ko hadafu onno o haali ɗo o yiɗi kono noon ka anga inna akramakum indallahi ko atqakum ko ɓuri teddude e moɗon on fof moɗo yawmal qiyama ko on ɓurɗo hulde Allah akramakum indallahi atqakum ɓurɗo hulde Allah o yo andu ko oɗo hoɗoyta takkora arshi Allah subhanahu wa ta'ala ko oɗo hoɗiɗoyta e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jogiiɗo ɓurɗo heɓude kulol Allah o joni noon kulol Allah ko honɗum woni kulol Allah nane ni ko woni kulol Allah ko wata Allah o hattoma ka o yaɓirma ɗon wata o tawe ka o haɗuma ɗon amma Seydina Ali karramallahu wajha mo anduɗen on ko o woni ha hande naya nakisana muru Seydina Aliya o heɓa e nder l'islam o mawni kadi ka nder suudu l'islam ko nelaɗo sallallahu alih w sallam woni ko ne'imo nelaɗo ƴetti kadi gueɗal maɓɓe moɓe ɓurno yidde o nene Fatima ɓe resini Seydina Aliya oɗo ko ni mawniri oɗo jibini Al-Hasan e Al-Husayn oɗo wiyete karramallahu wajha Allah teddini yeeso o sujjanari sana muri qat oɗo ɓayi walandama ɓeyni ya imam honɗum woni kulol Allah ma huwa taqwa o yini wo ko wiyete kulol Allah wo ko arba'u khisari ko piiji nayi pet piiji nayi woni ko wiyete kulol Allah o yini wo ko alkhawfu min aljalil wal amalu bitanzil والرضا بالقليل والاستئداد ليوم الرحيل ipiiji ɗo nayi ko ɗiɗo wiyete kulol Allah si ɗiɗo timmi e ɓerde bani adam yo andu woni hulowo Allah si tawi goto e ɗiɗo manki yo andu haray kino manki taw yo eto haray ko honno timbirta wo ko hulugol mawɗo o hula Allah o wiyete aljalil ɓurɗo mawde on fof mawɓe kino hakkudeji meɗen ga Allah ɓeydaɓe cellaga e duuɓi ɗi mawɗo on noon so sappama dow ga ɗum ko rabbu samawati wal ardi ko wiyete Allah hula oɗo kene e gundo siɗa hakkude yimɓe ɓen hulamo sa weddike an tun hulamo si a haqqeji yimɓe ɓen ari ina jogiiɗi hula Allah kene hula Allah hakkude ma an e tere maɗen hara yebari ɗe hula Allah hakkude ma an e tere maɗen hara waɗinari ɗe ko suƴƴitoyta ɗe nder yiite jahannama yawmal qiyama
hula Allah e hakkunde o sonnajo mo resinaɗa. Andita ko kalimatu la ilaha illallah ko dewgal woni ko huma hakkundeji moɗon ko sabu l'islam o dagoranma. hula Allah hara lettari o ason jaari o, hula Allah hara wirtari o sonnajo jogoɗa ko teddinama. An sonnajo kadi jogitoɗa o gorko anda worɓe e ɗuɗuɗe o fof ko woɗo pettori ko daganima. hula Allah rentoɗa e oɗo hara hoynarimo, teddinamo e tawde makko, teddinamo e ɓawo makko. ko hara ko Allah woni ko huluɗa hina gorko. ko woni alkhawfu min aljalil. si Allah arsikima zurriya hula Allah kadi dankoɗa koye pay koye wono ɓeɗo wona dankoreni ni jannugol ɓe l'islam. elaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki wo kala omo Allah o jarribori ɓiɗɗo debbo o neyi o diina l'islam o dankimo ha o hewti ka okkitirte o resinimo, wo oɗo wona e sabu heedode hakkude makko e yite jahannama yawmal qiyama. riwaya goɓe maaki wo kala mo Allah arsiki jiwɓe ɗiɗo o neyi ɓe ha ɓe hewti ka ɓe resinte o resiniɓe, wo ana wa huwa ka hatayni fil janna. wo min e makko ko ni ɓe wayiroyta ka aljanna. o ɗi kolliɗo ɗiɗi ɓurdiri ni placement o e place de la sallam ko ni woni ko ɓurdiroyta ka nder aljanna. ko moɓe woni faalaka ɗum ɗo. oɗo ɓe wakkiloɗa no mawɓe men ɓe wakkilani hen noon e ƴetteɗo ɓe sempayno kiloji naɓugol payku maɓɓe fiye ko janggo e ɓinɗo goto. ɓiɗɗo hino weli, ɓiɗɗo ko piindi ɓernde. ɓe ƴetta ɓiɗɗo ɓe innaɓe naɓa mo duuɓi jeeɗi hara ɓe toɓɓani mo yitere nene yaari baba yaari fiyo ɓiɗɗo wono e goɗɗum janggo. ko ɗum si wonɗen ɗo hande yimɓe sabu ko ɓen mawɓe ɓe muññino kon giggol ngol. mawɓe ɓe maka e ɓiɗɗo ma jogandema ka o heɓi duuɓi tati koya añumo ha o heɓoya duuɓi 17. a yiɗo yeeymo jogandema duuɓi 17 ha ñande ƴettitaɗo. sa yiɗi ɓiɗɗo ma jogandema duuɓi tati ha 17 a añaymo jagandema 17 ha ñande ƴettitaɗo. on faami kon faanawingol ko ɓiɗɗo na fewnoɗo yiɗete ko yeeso to o yiɗoyte. kono sa yiɗi fewno ɗo a bunƙini fewn ɗo wontoyey e hoore ma poso e ninse ko ɓoroyta piyoyi janngo e hoore ma ko hino barminama. ɗum ɗo woni holugol Allah. an sonnaji on sa huli Allah jonnita modibbo ma on haqqeji makko ɗion fof andita an o sonnajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki aljanna ma on ka kali koyde o modibbo ma woni ko woni. andita an o gorko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe landitoytoma fi ko ko ayninaɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. on fof hiɗon aynina, on fof on landitoyte fi ko ko ayninaɗo yawmal qiyama. sa huli Allah ɗon a wawa dankade ɓeɗo ne'iraɓe diina l'islam hara yebari ɓe, hara yebari haqqeji maɓɓe ɗi kadi. ɗum ɗo woni kulol Allah gol. si feƴƴiɗon alkhawfu min aljalil wal amalu bitanzil ko gollitirgol qur'anare tippine nden. hande miɗo wadde ɗum ɗo qur'ane inniɗam moƴƴa inna ila hande tigi tigi on moƴƴa mi wattata. hay mi ala wadde ɗum ɗo qur'ane e sunna inniɗam ɗum ɗo koko waɗete ila hande minna inchallahu mi waɗay ɗum ɗo yirko mi heɓi feere ko. wandi fattaqullaha mastatatum e fattaqullaha haqqa tugati. hulugol Allah no hanira hulirede noon ko yamirma ko haɗuma ko fof ko ya woɗɗito hattirde woɗɗitagol. amma fattaqullaha mastatatum ko innuma ya waɗu kon ko ya waɗu yeru ko heɓuɗa feere kon, amma ko haɗuma kon ko ya woɗɗito hattirde woɗɗitagol. ko ɗum woni ko sendidire ayeje ɗe. wal amalu bitanzil e gollitirgol nde deftere tippine. gollitirgol no qur'an no fuɗɗi taw janngugol qur'an am taw ene ñande be ñande ko hisba e jelu heɓata janngade qur'an. est ce que a heɓay sengo woto janngago si yahaka golle a jooɗoto combien tan e nder yontere nden fi andugol l'islam. ko suratuji jelu ma ko hisbaji jelu woni ko hunjiɗaka hoorema. si tawi qur'ana hisbaji 50 amaraka hoorema hisbaji 10 a kondatake e wakkiliɗo. ayeje guluji 6 e goɗɗum amara aya wulure ka hoorema a kondatake e wakkiliɗo. ara gollitirani qur'an. ñawoji e ɗuɗuɗe a anda hay ñawore julde si julde boni ko no wattirte a gollitirani qur'an. ɗum ɗo fof gonɗo wawto heɓade ko sa jangi a heeɓi kulol Allah.
andita ko Allah tagirma fu ko fi ɗum ɗon ko ya eto ha golle maɗen anda tigi tigi o hiɗa jogii diina wata anni golle maɗen hiɗa jogii diina kono sey ko diina kan andi hiɗa jogii golle haray moƴƴani wal amalu bi tanzil gollitirgol qur'an o kala waɗɗo qur'an o yeeso qur'an o ɗowete naɓama ha ka aljanna yawmal qiyama ko wiyete korka e ko wiyete qur'an ko tefano yey ɗum jom muɗum yawmal qiyama korka ka wiyey ko ayyo joni mi haɗino o ñamugol e yarugol e sahuji makko fof ñaloma accuɓe tefana o Allah ina tefamo korka kan tefana o ɗo e ha aljanna qur'an o ga ina mi haɗino o ɗanagol jemma mo hewɗo janngugol qur'an e jemma o hewɗo juulirgolla waɗa tartib janga qur'an ala ko bitta dabbur wondude e taskagol qur'an o inna Allah accuɓe tefana oɗo Allah ina tefamo qur'an o tefanama ha hewtoyaga aljanna qur'an o noon ko hujja wonandema ma ɗum hujja wonande e dow maɗa joni ko suɓiɗa wo e muɗum yo Allah taw hara qur'an o ko hujja wonande na hujja dow meɗen wal amalu bitanzil bani adama fuu bani adam si Allah hokkima duuɓi 50 hiɗa wuuri cellal duuɓi 60 arongani Allah hay juzu aji 10 Allah lande tawetoma landal mawnugal yawmal qiyama si Allah inino wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun mi tagirari on sina haafi wa walla rewgol ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun mi falaka yon arsika kay hunde inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati matin taw arsikan taw nyammina ko Allah goto bajjo kanko ni arsikaydo jondole kadi sa waɗi programme ma on foppe e lawol subhanahu wa ta'ala Allah wona e programme ji maɗi man kana lillahi kana allahu lahu sa woni e Allah fi Allah tum Allah kadi wona fima o inni in tansurullaha yansurkum so walli diina Allah kon on walli Allah walla yon dareɓe sahabaɓe Shuaybu Rumi e Abdourahman bun Awf sahabaɓe dogunoɓe Makka o wiyeteɗo Shuayb oɗo hari mo jogino jawdi moƴƴe e nder Makka no andirde gissa makko o tawi ko ari Makka o mara hayɗe hunde o ɗaɓɓi Makka ha o heɓi jawdi ɓayde nara sallallahu alayhi wa sallam maaki Allah yamirila yen feru dogine l'islamu men on o yimmi ahlan wa sahlan ko saɗi ko tooli min kam mi fokiti heferɓe ɓe ɓe ari ɓe sakkimo ka ayne ɓe inni an noon a yahata o jawdi ko heɓuɗa ɗo fof kaka amen ɗo heɓuɗa ɗo si a yahay jawdi ɗin hay hunde pusata ɗo sina ɗum ɓe warama ko wuranma o imma lutta ma jawdi ɗin yahata sahabajo kamɓe ko l'islam wonno ka ɓerde maɓɓe naafi aduna goɗɗo jokka e aduna ha ma ya acca aduna no jiwɗi no tawonnoɗa aduna a finno tawɗa mawɓe ma no dogude fi jawdi ha joni ɓe dogude ha joni ɓe heɓani ko yonata ɓe inni wo talibani la yashba'ani wo ɗaɓɓay ɓe ɗiɗo ɓe ɗiɗo ɓe harata talibu ilmi wa talibu mal ɗaɓɓay ɗo jawdi e ɗaɓɓay ɗo gandal ɓe koɓe ɗaɓɓo ha ñande aɗa ƴetti kono yonataɓe oɗo noon Shuaybu wi enesi mi yeetike on ka jawle an ɗen fof woni mi jonni on saabi magasin ji ɗin fof ene on accita e lawol angol mi yaha Madina mi tawto e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam qalu na'am nihi o inni jawdi anni hini nokkel kaari ndiya hino nokkel kaari ndiya hino nokkel kaari hino ɗo saabije magasin nokkel kaari e nokkel kaari kefeero ko julɗo watta ha o ko hutowo ono kefeero no hooli julɗo ɓe inaari fof wonɗo ha ɓen vérifié ya ɓen ndaara say ko no woniri iɓe hooli ko wuuli ko ɓe accitimo ɓe yeeɓe tawi no wuuli no jawle ɗe fof ino ɗon ɓe ƴetti jawle kanko o dogini l'islam makko aɗo hewtoyde tawi Allah jippiri Qur'an ko jangirde fi oɗo ila yawmil qiyama woni yimɓe ƴettuɓe wonkiji mum e jawle mum sottiri l'islam awa yoɓe andu Allah weltori jula yagal maɓɓe ngal ɓe mara joddi hay hunde yawmal qiyama si wona aljanna ɓeɗo ko ni wonirno ni ɓe ƴetti ɗum ɗo ɓe hikkini ɗum ɗo ɓe watti ɗum ɗo yeeso ko ɗum wal amalu bi tanzil gollitirgol nde Qur'anare teppinde si goɗɗo e meɗen ari e leyɗe porto ɗo a woni hitande duuɓi 5 duuɓi 10 a heɓari kaydi ministre de l'intérieur windanima ɗo lettere wondema haray tigi tigi on ɓe jondete kaydi hara noon ɓe windi e haala ka wawata janngugol a jogaki kadi wawɗo janngugol ɗo ɓenna wonɗo wawɗo janngol on pellete beyi wa Suisse ɗo ha hewtoya Belgique to ko ɗo wawɗo janngude lettere o woni ka jemma ɗum a tappa e porte je ɗen fof kala jogiiɗo oto
o ɗo wonde ha yewde ɗo janga anda ko ɗo e nder lentere o fi honno hino intéresse ma ko e nder ton ko joni noon ko honno Allah windirata e ma leetere o yini wo ko qur'anan ko jangetede o tippinino ne ɓuuri duuɓi wuluure e temeɗɗe 4 e goɗɗum ila qur'ana tippi nde ɗo har han joni anga jangare nde andare ko nder o leetere sa yehi ɗon yawmal qiyama Allah landino ko enen ko honɗum wonno ko leetere mo mi ɗaɓannoma ina Allah ɓe heɓano tan fi jango leetere o o inayi ko fi honɗum mi addirnoma aynamo ɗo hari ko fi golle ɗen tum aynamo miɗo jokkuno goɗɗum mi anti ko addirɗa ko sa yehi ɗo joni a signé contrat hake si patron inni ko ɗo bonnata a acci ɗo ka ko winni a golluɗo a golloyi nokku ko so aroy kiikiri est ce que on bonnata contrat o haray contrat o heeli hande ken joni ɗo Allah no waɗanma contrat o ni ɓe addirima ɗo fi naafi goɗɗum ngo ko fi haade walan min ɗum ɗo pes mi ɗaɓɓirma piiji luttuɗɗi fof naafi ɗi hardi hono koye ɗi iwru ɓaawo diina l'islam o hikko yeeso fiya male aduɗa maleɗa kadi yewmal qiyama ko ɗum woni wal amalu bil tanzil tammum ko wa rida bil qalil e yarlol ko seeɗa ko heɓuɗa fof yen ko Allah arsi ko wona neɗɗo yondiniɗo al ghina ghina nafs ko wiyete e ngadu ko ngadu wonki ko heɓuɗa ko yo yone yen ko heɓuɗa wo yondinora ɗum ɗon muñoɗa hoore ɗum ɗon kala ko yowodiri fi diina l'islam no aljanna heɓorota fi lakara ko ya ɓantu gite maɗen dara wonɓe dow maɓe e cheikh mahdi ɗo o timmini qur'an omo jogui hadis 50 ka hoore andi min mi wakkilaki miɗon ko heɓde hay jusu 10 si Allah yiya mi hewtoto ɗon hino moƴƴi amma min nahiyati dunia telen ko yogiri fi bange aduna o ko men goreni o garni darde ka o darni lambaydi o darni to kadi o darni to mo jogui parcelle ji on wata tigi to dey ndar wonɓe nde maɓe sa tiggitige ɗon tum a murtay sa tiggitige ɗon tum a oñoto e lawol ngol kono so tawi joni kaka poɗodiro Allah wiɗa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun poɗodira ɓe ka hani poɗodirɗon ka fi Allah si goɗɗo iniɗo joni enen kadi en handi e juulirde Suisse ɗo ka heɓanɗe hoore ɓe ka jiyanɗe hoore meɗen ara nayen lu haray naata e leer mo falɗen yalte leer mo falɗen ko enen jogui saabije ɗen goɗɗo ina mi waɗi ɗo joni 10 000 € ɗiɗo waɗaniɗi hoore am min e ɓeygoɗa fi komi tawa e janggo goɗɗo ina ndaara de o miɗo ɓuurimo golle moƴƴe miɗo ɓuuri waɗi on min mi waɗi 15 000 € ɗo hino daggi ɗiɗo poɗodirgol ɗiɗo inen andi qissa hakkude Seydina Ousmane e Seydina Aboubacre e Seydina Oumar radiyallahu anhu ajmain hari kala ka fi Allah watte ko Aboubacre ɓurayno nde innano mo beyo addoy ko mari ko fi yawgol ka jihad Seydina Oumar desidi o inni hande pellete Aboubacre ɓuratala hande ala ɓuroran ɗo e ko itta ko fiɗi jihadi ɗo Seydina Oumar yehi ka makko o mooɓi kala ko mari ko foppo o fecci pecce ɗiɗi o inni nde feccere ɗo ko ɓeygole Allah mi acci ɗum ɗo ka nde feccere ɗo ko lillahi wa li rasuli nde ɗo ɗaɓaniɗe Allah e nelaɗo makko o arti mo felliti ala hewtayno ka hewti ɗo Aboubacre ni Siddiq radiyallahu anhu kanko yehi o mooɓi kala ko woni ka suudu hay fittirde ni foppo o rondini ɓeygole makko e mayi ka nelaɗo ɓeɗi fof ɓe hibbi nelaɗo ndaari tawi hay hunde ko lutti ka suudu ala Ralmasi maza abqaita li ahlika ya Ababakar ene ko ngaccarnaɓe gure ma nde o ini abqaitu lahumullah wa rasula ɓe ceniɓe to Allah e nelaɗo makko on say Seydina Oumar ndaari ɗum ɗo o ini ila hande enen ɗiɗo ɓe poɗodirta ila yawmil qiyama hina ɓuyna kamɓe ko ɗum ɗo ɓe poɗodira e noon on ɗo alani wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun Oumar bun Abdul Aziz mo annduɗen ɓe wiyamo alhamisul khulafa'ur rashidin oɗo ko tanirawo Seydina Oumar oɗo o laamino e nder duuɓi ɗiɗi pette e feccere o heɓi kulol Allah okkimo kulol Allah himo jogii gandal heɓi kulol Allah o ruuɗi e aduna ko fewndo oɗo e nder duuɓi ɗiɗi e feccere hakke ko nunɗal tabiti tawi e nder laamateri makko ni fof dawla islamia makkiɗo hay goto ala baytul maali on heewi ha heewi o ini ƴette jawle kadi ka baytul maal kees julɓe ɓen ndaron kala majjuɗo ma korɗo faalaɗo rinɗinede fof yo rinɗine fof rinɗinata e jawdi ndin ɗi feccaki o ini ndaari e kala suka faalaɗo resugol haro marammoy ko resira ƴetto ka baytul maali resino yomma hande kay tawi silbatere hay goto a fof resina o ini ndaaro e ka jawdi kala ñawliɗo ñamade hara ko ñamade laaɓude fof fi ko surora kanko e ɓeygore makko yowitanomo ñamade makko ɗen fof kala ñawlnoɓe hara ko ñawli hara ko fiino surrora foppo yoɓita hande kay
e nder duuɓi ɗiɗi e feccere ko laami ko ñande wotere o ñaami tewu o inni himo huli wata o ñaamu tewu ka makko kanko e ɓeygure makko hara goto e laama teeri makko ni hara ñaamaari tewu Allah lalitoyno mo fi muɗum yawmal qiyama on ɗo wiyete kulol Allah ñande o ñaamuno on tewu ɓeygu makko nene Fatima o inni Umar hande mofte ɗe ko laamiɗa ko fof hande mo ɓeeɗo welti accu hande noon sodana en tewu ñaamen ɗo enen kadi hande noon e nder duuɓi ɗiɗi e feccere Umar inni inchallahu sa af'al arma mi waɗo yasi mi yoɓama fendi mois mi hetti salaire an on mi sooday o yoɓa fendi mo hawgay no yehi o soodi ɓe defi e nder konko defa ɗon ko ɗon ɓe ñammini mo poson ko ɗum woni sabu makko hande noon ndaare lamɓe laaɓi ɓen ɓen ndaare kamɓe woni e naatude ndaare genen laamaɓe ngay ko wonto won e naatude ɓeɗo kay ko faalaɓe aljanna wona Umar oɗo faalirano aljanna ko hulunoɓe yiite wona Umar hulirno yiite ɓeɗo fof ko ɗo ko gotuɓe woni e ɗaɓɓude ko hunde wotere kadi ɓe woni e mawlade oɗo wiyete Umar ɓay yehi ha hewti ka o faatoto tawi hunde ala ka suudu hunde ala o memata hay hunde sina yeru ko haani memugol kon oɗo ɓay o andi ko ɓe waɗi ɗon taw ɓe gayto gissa on ɗon o noddi waɗɗon hawgay oyni ko fi on no waɗanɗa ɗum ɗo oyni ko wonɓe yoɓiɗa mbuuɗi fiyoɓe waɗɗon ɗo oyni mi toriki Allah yo Allah yaafoma yaafoɓe oy nano hara yotte ma wareɓe ma sokkeɓe ni ɗum andi kanko woni yanɗo shahid kaw mayata ɗon ɓe landimo ɓeyni maza abqayta li ahlika ya Umar hewtika ma ya hino ɓiɗɗe ɓeyi wurnen nden hino ɗuuɗi joni noon ko honɗum woni accanɗa ɓeɗo wayni o mimmi accani ɓe ko yonata ko tawata lannata ko ɗum woni ko mi accani ɓeɗo wayni wo abqaytu lahumullaha wa rasula mi accani ɓe ga Allah e nelaɗo makko in kanu salihin fa inna allaha yatawalla salihin si tawi ɓe ko moƴƴuɓe mi newnoɓe hoore laawol peewal ko Allah ƴettata sarru fi aden moƴƴo o yeɓotako fewu wa in kanu gayru zalik si tawi ɓe moƴƴa ɓe jogaki kulol Allah law taraktu lahum mala qaruna ma nafa'ahum shay'a ɓe mara kulol Allah hay si mi accani ɓe jawdi ko Qaruna joganoki ɓuri jawdi ko Qaruna jogino hay hunde wawata ɓe nafude ko noon le woniri waccani ɓe kulol Allah ɓe tabiti hoore laawol peewal rabbu awladakum ayyuha al ihwa ala hubbillahi wa hubbi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam neyiren ɓiɓɓe men ɓe gono yo musidɓe tedduɓe yiɗugol Allah yiɗa nelaɗo Allah si fayi kumma tawhid adike jooɗike ka nder ɓernde makko o heeɓi kulol Allah kala ko o janngoyi e gande aduna ɗen fof si wattike hoore ɗon o ƴettay ɗen gande aduna o wallitorale fi l'islam si fayi kun jangi gande aduna ɗen fof kala ko jangete technologie o mara kulol Allah ka nder ɓernde makko ɗen gande o gollitirtaɗe e laawol Allah janngugol gande ɗen hiɗe moƴƴi si tawi hara ko gandal l'islam ngal woni ko adi heɓugol jawdi hino moƴƴi si tawi ko kulol Allah ngol adi jawdi ndin e gandal ngal ni'mal malu fi yadi rajulin salih moƴƴi jawdi e juuɗe gorko hulowo Allah sayi neɗɗo marɗo jogiiɗo gandal jogiiɗo kulol Allah hino jogii jawdi hara a yii ko foti dare Seydina Ousmane bun Affan feere no woodi kulol Allah hino woodi nde tampuno marina satti ha satti ko soodi koloyol no pop o inni nduɗo ila hande goto yoɓata hande kay o ɓeɗe jogoy no faanira Seydina Ousmane waɗi ɗum tampere waɗi e nder Madina heege yimɓe ɓe weela ha maayi e nder moɗon o addoye conteneur ji yiwire noon fino faamire ɗum ari ha heewi e nder Madina julaɓe fof ari fi soolitugol e juuɗe makko yaha yeeyitoya arɗo o yoɓimo o inna goɗɗo yoɓiɗan ko ɓuri ɗum yoɓuɗo mo ina goɗɗo yoɓiɗan ko ɓuri ɗum ha ɓeyno e Ousmane yeeti men ko hombo ɓuri yoɓuma ɗo ɓuri koko men yoɓuma ɗo mbuuɗu ɓe mbuuɗu men yoɓima mbuuɗu jeego e hoore muɗum o inni Allah no yoɓiɗan ko ɓuri ɗum ɗo o inni man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha kala waɗoyɗo gotum pette Allah yoɓaymo 10 e hoore mum o wawina yoɓude ɗum ɓeydi tigi tigi on ɓe wawata o ƴetti foppo o watti e sookejo nenaɗo sallallahu alayhi wa sallam miskinɓe ɓe ɓe dari Madina ɓe senditana honto ɓe hande woni ɓe hiɓe nder aljannaji towɗi
hiɓe nder ton hande kadi lanino ɗum ɗo wiyete warrida bil qalil arsike ma o piiji ɗiɗi si bani adama gomɗini ara heeɓi tawhid a fowtini wonki maki andu piiji ɗiɗi musidɗo julɗo tedduɗo mayde ma nde wawatama wopude kala ka wonɗa nde wopatama ko goɗɗo ayuma o watama warde balɗe ma lannani ko goɗɗo yiɗuma o watama wurnude ɓawa balɗe ma ɗe lannude jogi to nde hunde ɗo ɗiɗi arsike ma on amma yata harano lutta ma yadna miskala zarratin ko fatta e gabbu zarra a ñama e foppo ha timma si yaha si tawi koko yarete a yara e foppo ha timma kadi si yaha laka Allah ini wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun arsike momo e konko fola ɗon kaka kammu ga woni Allah waɗani ɗum ka leydi ga sakko si tawi min e cheypon ɗo ɓe haɗi joni hara ɓe heɓata o yetta ɗum halfini neɗɗo taw hara ko wudduɗo kadi hara o ƴetta fof marana hoore makko woni ko dow ga woni o waɗi ɗum e juuɗe malaikajo maɗoɗa ñamata yarata danota ko resata o yori kadi ka kammu dow ga fiyata goto ne jaw haywata o tippina kadi yeru embere ko faala ko inno go la tarhabanna alfaqra ma ishta fi gadi li kulli gadin rizqu min allahi waridu inna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi gadin ma yakun awulu basal awulu tampere hanki hari ko juma hanki hari ko asre afwan hanki a ñamuno waliɗa yarda juma kan ñamuɗa yarda waliɗa kadi selluɗa ke ɓeygurema on arsikunoɗoma alkamisa e juma e asre on woma arsikude hande ala warsikama ka tene ha yeeso kadi ta hulu basal hulu Allah tun sa huli Allah Allah o gadday ko Allah jogi piɗɗi fof koye juuɗe makko o ini wa man yattaqillah wonɗo hulɗo Allah yaj'al lahu makhrajan Allah waɗante yaajeede kala ka sattiraɗa o hoynanama kala ka hoy ɓurta hoyde kono sa suusi Allah o andi Allah no wiye hadisul qudusi o inni wo ko ayyo aduna mi tagima an aduna e kala ko woni e maako fof mi tagi bani adama on fi am min aduna o e kala ko woni e aduna on ko fi bani adama enen jiyaɓe ɓe ko fi Allah si a kurkaniki Allah hattirde e kurkanagol ma gollanimo e hoore kulol Allah elta e kala ko taga ko fof kurkanma si a kurkanike goɗɗum go har hina Allah kala ko Allah tawi ko yilto kurkama a wona e kurkaɗo ko taga kon ɓay a jaɓari wonde kurkaɗo tagaɗo sa jaɓi non wonde kurkaɗo taguɗo Allah kurkina e kala ko tagi ko fof wonande ma bani adam hulu Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kulol Allah gol heɓike o arsikede kay tala nokku ka sikka kala ka immaniɗa tum hoya mawɓe meɗen hay goɗɗo wataɓe juhude ara toujours ɓe acci ɗon ke yeewu ka koɗo ari wonɓe sorroto ɓe jomino kulol Allah yalla yaafo fatiɓe ɓe ko ɗum ɗo wiyete kulol Allah sa huli Allah hattirdi e hulugol ko ɗum ɗo wonata joddimande ruwoni warida bil qalil nayo munkuge ko sayyidina ali amakunoto wal istidadu li yawmi rahil wo hiblagol ñalande ferugol ngol ɗo ko yahugol ngol ko woni tuma mi yahata wallahi min Abdallah mi anda ko woni tuma seedoɗo kono gay goto e moɗo ganda joni noon ko ya heblo ñalande nde a darata ko ya wonu pré no soniri tun hara ko après fiyo noon si soni a wata yeltitade a wata yarde yeeso hay ko ɓe notoɗa waɗi si goɗɗo yehiɗo joni e banque ma yehiɗo ka commune ka yehiɗo kala ka yimɓe ɗuɗe a ƴetti ticket ma o a jogoto ɗo ticket ko woni ka jomɗo haraɗa watade ndar tableau ko oɗon so numéro ma o sonata a anda ko nder mom annabi Ibrahim ɗon andi kanko e Allah ko ɓe jaati ko khalilullah Allah noon immindo e malakul mawti o fi argol wara annabi Ibrahim ɓay malakul mawti o ngari o inni Allah nulina nde fi yomi ittu fiddano ma few annabi Ibrahim ni Allah ko ɓe weldi o fof o nulete fi ya walu guiɗo makko o inni ko ɗum Allah nulina woni hiilata ɗo aɗan Allah ɗo a warde ɗam taw si tawi goɗɗo wara e jatigi mum malakul mawti o yehi ha tawoy Allah o inni Allah de jatigi ma lan digala si goɗɗo wara e jatigi mum Allah inni malakul mawt
yehi lamɗoɗa Ibrahim si tawi jaatigi goɗɗo invitimo ka makko si tawi o sanoto argol aroy ni tigi to si ɓe jaatigi joma invitima haɗa hani notagol tawi tigi ko ɓe yehe oɗo o yehi ɓeɗo fof ɓe yehi moƴƴunoɓe buy yehino bomɓe buy kadi yehino kadi moƴƴuɓenoɓe e wata hewtitade ɓe e moƴƴiki maɓɓe ɓen ɓe tawno ko ɓe ɓe yaha ɓurɗo moƴƴude tagi fo mon fof tawno ha ñande ko ɓe watte ka nder leydi o ombite innaka mayyitum wa innahum mayyitun am Muhammadu ko a maayowo luttuɓe fof kadi ko maayoɓe summa innakum yawmal qiyamati tubasun ko immentinoyteɓe kadi fi landiteɗe joni noon koko landiteɗe ɗo ko ɗum fuɗɗorno ɗen sa heeɓi kulol Allah ngol hara heeɓi khayru zadi taqwa hiblanoɗa nde ñalande ɗo fewno bani adama so fokkiti yaltugo ɗo suɓa e coñci ɓurɗi welde mo ɗi ñande ko worno ñande go wetanayɗa min o wonɗo e wolde ɗo yono ɓe toliɓe heeɗilan ɗo ñalande hara si weeti ko yimɓe ɓen suɓata ko coñci holli ɓorneteɗa nde ñalande nde hewtanayi ko fof moni musidɓe si mi faɗama yaltude mi daray ko champoen hombo ma ko sabunde holde woni ko mi lotanta ñalande go hewtoyey ɗo hara ko kamɓe andi ko honɗum ɓe lotirtaɗa hara mi mara suwane kamɓe ñalande go fewnoɗo mi ɓortanto hoore an coñci mi lotano hoore am kono ñande go hewtay hay coñci anni komi ittaneɗi ɓe ittanaɗa coñci anni ɓe lotanam ɓe inna ɓe fewɗiɗa kamɓe walliniɗan ɗon simi ñalli ɗon mi waali ɗon mi ruumi ɗon mi wawata imanade ɗon hoore am ko ɗo wiyete yawmo rahim o joni noon ko honɗum heblanɗa nde ñalande ɗo wal istidaru li yawmi rahim bani adama si o maayi ari ha ɓe wallinimo ka hoore leggal fi lootugol malaikaɓe nane nodday o ɗon lootayɓe ɓe yiyataɓe o nanan ɓe nantaka ko ɓe woni e wolde ko ɓina yabnu adama ko yoɓingel adama ayna sampo honɗo nande maɗe woni ko naniraynoɗa heɗora piiji harnude heɗo musique heɗo ko Allah harmini acca heɗagol qur'an e bayanaji ma a sammak honɗum faɗinma hande woni faɗɗo a nanata ayna basaru honɗo gite maɗe ko darayɗa ko daggi e ko harmi ma ama honɗum ɗuminma hande ayna rihuka tayyib honto odeur ma bargol ma urnogol fotnogol ngol ma hay yarak honɗum change ma hande hiɗa duuɓi hiɗa ukko piiji fof hino yalti e ma yaltiri yeeso e ɓaawo hande sa ittana kadi a wata ittugo ma hay yarak honɗum woni ko change ma o innama ayna quwwatuk honto doole maɗe ɓe hollirayɗa yimɓe hiɗa jogii doole sonka e hoore yimɓe ko wiɗa ko ko ɗum ɗon tum hay so tawi no luggi Allah luggi nelaɗo Allah ma ado afak honɗum woni ko loƴinma hande a woni neɗɗo loɓuɗo jasuro hay jonki ma ndewneji ko ɓe ittaneɗa a woni neɗɗo jasuro jonki ma ndewneji a ittanama a woni neɗɗo jasuro honɗum waɗuma ɗum ɗo hande si ɓeɗo gasi ɓe ƴettamo ɓe ɗaɓa gadda ɓe waɗinamo ka hunduko gayka kaga ɓurɗon ɓe inna yo dewol ngol ittu woɓɓe yo gorol ngol ittu woɓɓe si ɗene baba hino ga noddidire ɗon fiti potoɓe mukkamo ka nder gayka aɗo a hewde nder toon ko noddata noddama ɗum innaka yabna adam ya abdallah fayo jiyangel Allah fayo makkilo Allah ina wada'uk wa tarakuk ɓe wallinima ɗo ɓe accete ɗo kadi wa fi turabi dafanuk ka nder leydi ɗo kadi woni ko ɓe surrayma ɗo walaw zannu maka ma kafaru ko ɓe newi duno e ma o hay hunde ɓe watama nafude walam yabqa laka illa ana anda luttiɗa e goto sinani Allah mi wiyeteɗo Allah o wa ana alhayyu allazi la yamut ko min noon woni duumede ɓurna mo mayata o on ko min innonoma ya accu wiɗa accata ko min innono ya waɗu yiwɗa waɗata ɓeeɗa inni ya waɗuɗa miñota waɗu ronkuɗa waɗa hande noon ɓen ɓe ɗoftinoɗa ɓe fof ɓe ƴetti hande kadi ɓe addiɓe hay kima ɓe acci jiye ngenen ɗiɗo ɓe ɗoftinoɗa ɓe accuɗa ɗoftagol Allah e nelaɗo Allah hande ɓen ɓe besonaki e maɗa ɓe yidditiki hande kadi ɓe yidditanade jawdima ɓe finnoɗa bimɓeji kiɗe ɗaɓɓoyɗa immano daɓɓoyma no harni ɓe yidditano sonnajo ma o
ma ɓen e jawdi ma ɗin e otoje ɗen e juuɗi ɗin ɗuɗo ɓe yittanto hannde mineno ya kulol Allah keɓa yedde kulol Allah ɗon a huli yimɓe ɓe ga suusiɗa min Allah ɓe wurnoɗaɓe hannde ɓe faalaka ma hannde hay goto beeso naake ma sinamin Allah ko si bani adama o nani ɗum ɗo ha gassi si ɓe ƴetta ɓe hukka mo hande leydi o mbiyata si o mbiyatama ha gassi oɗon elaɗo sallallahu alih w sallam maaji woso surri musidɗo mo watan hawji yahugol istahfiru li akhikum fa innahu l'ana yus'al insinade siɗɗo mo fewno ni nini kanko e mane kaɓe ɓe ƴawiɗa tilkina ɓe larritomo ɗon e nder lande nde fof ndaroyde musidɓe ɓe landotako ko wonɗum hande heɓa kayɗe ron ɓe landotako ko wonɗum hande darna duplex ɓe landotako ko wonɗum hande heɓa otowa ɓe landotako kala ko wonɗen dogande kon fewno ɗo accen dogal ngol Allah nda relande ko ɓe landotoma ko man rabbuk homo woni joomi ma homo woni joomi ma réponse on na hunjeteɗo ko gollitirteɗo ko ya gollitir mum o wuura e ɓanndu ma ɗum man rabbuk homo woni joomi ma a janngano qur'anu ko wonde nane ko a janngano makuuje nelaɗo sallallahu alih w sallam a jaɓade man nabiyyu ko woni annabajo mawo ko woni annabajo mawo anda ko mo wiyete Muhammad anda ko mo wiyete Ibrahim hay hunde ko annduɗa e muɗum kala sa landama ko hono nelaɗo wiyete a anda ko hono baɓe maɓe wiyete a anda ko honno yuma maɓe wiyete a anda ko hono ɓiɓɓe maɓe wiyete ɗum fof ko anda hay hunde ko annduɗa ala kono kala ko landuɗa ko yowdiri fi ballon kala ko landuɗa ko yowdiri fi musique kala ko landuɗa ko yowdiri fi aduna e otoji e film uji fof ko hara yiɗade ɗi kono daroɓe ballon barsa e Real ɗo hana ɓe andi hay wonɓe ka réserviste ɓe fof ɓe andi chaque match jowaɗo ɓe andi ko wonno titɗer ko mo sansa walla communauté de witori ko sansa malgré bi woni mo andi kala joueur mo andi ko bijeɗo markani club o ina moyne ko ɗoɗene laɗo wiyete o hayɗa hoore wanda ɓe lamdetako mo ɗen fi Messi to ma fi ɓe lamdeta man hoore Mouhammad ko ko wiyete o wiyete rasoul tawata anda inde maɓɓe anda inde ɓe maɓɓe inde nene maɓɓe ko ɓiɓɓe jeɗoɓe heɓuno ko sonnaɓe jeɗon ko ɓe resuno konko ɓe aɗi resugo ko duuɓi jeɗon ko ɓe nenira ko duuɓi jeɗon ko ɓe fatori anda ɗum ɗo fof inaɗa andi nelaɗo walla are andaɗa hara gon wanduɗa e dina pos kon ɗo woni sobasement wonɓe anduno nelaɗo anda nene maɓɓe ko wiyete ko Amina baɓe maɓɓe ko wiyete ko Abdoullah sonnani mo ɓe aɗi resude mo Khadija wiyete ɓe heɓuno ɗiɓɓe jeeri ɗo ɓe heɓi rewɓe nayo e worɓe tato worɓe ko Abdoullahi Al-Gasim e Ibrahim juɓɓe ko Fatima e Rugayya e Zeynab e Umu Kulsum anda ɓe ɗo ɓe jonnuno ɓe jumbuno sonnaɓe buy anda ɗum ɗo ko Makka woni ko ɓe jibina ɓe faati Madina tawi ɓe fatori duuɓi 13 ɓe ɗuɗira duuɓi 4 ɓe resi tawi ɓe jogi duuɓi nogayi joyi mo ɓe andi jombude no jogi duuɓi 4 ɗum ko nene Khadija anda ɗum ɗo andi ko woni Muhammad kadi sallallahu alih w sallam o yiɗuɗo wo mofterde fof naata e aljanna sina on saliɗo sabaɓe no ngalɓiniɓe ɓeydi man yaaba ya rasulallah konmo saɗa to naatugol aljanna e laaɗo e maki man ata ani dakhala aljanna ɗoftiɗo ko ɓeyadi ɗo ko fof naata e aljanna waman asani faqad aba kala o yettuɗo lamɗo hara tigi tigi mo sali yalla waɗe ɗoftiɓe e laaɗo sallallahu alayhi wa sallam o ɗo wiyete wat istidadu li yawmi rahim mi lemɗitora yewtere hannde ƴettana cheikhu ɓe inchallah ko waɗata ligue hoore panje ɗe issa ɓe ɓe annduɗen tatoɓe naatunoɓe ka nder fammere ɓe naati duwagol hayre ɗen ari hannde kadi bloki hannde kadi hulɓe ko fammere ko issa lolluɗo manduɗen ɓay tun aɗa yiɗi fasakir fa inna zicra tarfau lmu'minin ɓeni hay gooto e meɗen ala ko yaltinte e ɗo sina sabu golleji meɗen ne waɗiroɗe kala ko sabu allah kala ko kulol allah koɗe ko waɗirde ɗen ɗum petwaɓe yaltingol ɗo o ɓe maɓe miijiti musidɓe ko ɓuri hulɓinade ko fof goɗɗo wawa wurde duuɓi 60 hara haala ɗo gollata ko rewata marjani hara golleji ɗi fof hara ko sabu yigo ma shirko ɓe nder muɗum ma bidana e nder muɗum kala gollal ka shirko woni ma yigo woni mum ma bida woni mum allah falaka man ahdasa fi amrina haha ma laysa minhu wa huwa rad kala sinjoɗo nden ka dinane ko ala to andu a hettoyeygoy a hettoye gollal ngal gonɗa ngal puɓel on noon laakara ko yiite jahannama ɓe ko imma aljanna imma yiite si tawi ɗum allah immi o alama yowde hay goto ala immo yowma laakara ko allah peti jogui jotti
yalla yoɓe ko ɓuri moƴƴude jofti ɗeɗo way ɓe naati ɗo hannde kadi ɓiƴi ke ɗon hannde kadi no wayi hay koɓe garata ɗo daade mene yewta ɗum kono woni nawto ɗo laawol arno ka gonɗo sa naati ɗo e ley felle ga woddiri to woddiri sikki ɗum ara sey ko gabru tumara yoɗi ka a doga e ɗo e nder felle 10 minutes 20 minutes hayna e ley felle si tawi ko haysi ko kuurat kon kuppi ɗo konko wulata ɗon ɗum ɗum no ɗum yoni lette allah ɗum mo wawi naade ɗon ha moƴo sokira ka o sokira ɓeeɗaɗo ko naatuka nder fammere haa ɓe gayni o sokki ɗon ɓeyni hay hunde en muwata ɗo goɗɗo nana hay hunde wawa yaltinde ɗo sina sabu golle ɓe moƴƴe ɗe waɗi ɗon hara ko ñoytirilla wandire nongi saw oɗa inni miɗo jogino nene e baba tawi ko nayere jeeyi ɗaɓɓanoy goɗɗo ɓira komi hewtata tawati jijoɓe hoyriɓe miɗo jogii ɓiɓɓe ɓe ko payi koy hikoye weelama mi faalaka ƴettude ɓiraw mi joɗa ɓiɓɓe am ɓen ɓe ñaama mawɓe am ɓen ɓe waalida e heere aya subhanallah naare ɗofta ko nene e baba kala ɗoftiɗo yumma mum e ɓenɗum hara ko wajhillah wallahi o yiya yeeso makko o yiya aduna makko laakara makko fof aɓerde makko hara woni o woni ɗon jogande makko o artuno e futuro haa ɓe filoyi ɓe tawi mo jooɗi ɗon ƴettuno o joni o yini allah so tawi ko sabu allah ɓe waɗino ɗum ɗo ittuɓe e o soña ko ɓe woni ɗo ko hayre nden ɓe buusi keno fuɗɗi naatugol nder to wifa o tawi hoore wawata heɗi ɗo onno o diriɗa ɗin giɗa o kadi ari onno yini min mbiɗo jogino golloɓe mi golliniɓe ɗon haaniɓe oya hoosi tawi o hettari joddi ko golli ko o ronki artanoyde joddi makko nin kadi mi heɗanimo ɗon joddi makko ni ɗum tawi ko dambe haa ɗum woni hollade nayi e dammi e geɗoɗi ñande o artuno min yiidi mini ndaaro kala ko woni ka ayde ɗo ko fop ɗum ɗo fof ko an jeeyi soppuyaha waynita jalan woni wallahi ɗum ɗo fof ko an jeeyi o muuɓi fof o yaade ɗum o yinaano yahay albarka o yini allah so tawi ko fiima mi waɗirno ɗum ɗo kulol maɗa fiwata letto e yowman qiyama ittumen e koko men woni ɗo e muɗum hayre nden nde puusi tawi hoore nde yaltay ɗoɗo gawata hettade ɓeyñam kadi woni seeɗa tammo o tampere wari onno kadi woni miɗo jogino bandirawo ɓiɗɗo bappam mi etino haa fiino ɓe waddira ko boni ko jaɓaari o tampi heege e soñja kanko e ɓiɓɓe makko mini ko tuma o liwinaniɗam hoore makko wo min bonini simi jonnam yehi haa tawi be ɗum ɗon waɗa sonnaji o ɗofti e hoore ɗum ɗon tawi o faaraka ɓe luttidi ka nder suudu lutti hannde kadi waɗugol ko boni kon tum sonnajo o inni mi tori keɓa wata mimu sonnajo janano mo daganaki no holu allah gorko o inni o memare o o inni allah so tawi ko mi acceno ɗum ɗo ko fiima an allah ittanmay koko mo woni muɗum ɗo allah itti hayre no fewi on se weeɗo ɓe yalti ɓe yiɗi yaasi sabu kulol maɓɓe allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kala hulɗo allah allah waɗande yonɗede mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah okku en kulol allah yo allah hebbin ɓerɗe men e kulol allah mi toriki allah subhanahu wa taala ndenawnaade ɗori ka leydi meɗen e leydi luttude fof yo allah ittu fiira e mayre mi toriki subhanahu wa taala o onon ɓe organise ɓe ɗum ɗon fof kala joddi ko woni e ɗum ɗo yo allah waɗ kamandakilde moɗon yowmal qiyama mi toriki allah yo allah duumde sifa ɗiɗo kadi mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah dande ala e wawata e jogeen kala wonɗo ɗo no nawni yo allah o dikkimo kala wonɗo ɗo no nawnira yo allah o dikkinamo kala jogiiɗo ɗo ande e meɗen ɗo yo allah ittanmo ande makko nde ko ɓe ko huuli kooni ko yo allah o dandu yo allah fottini e hoore goonga yo allah hollu e goonga arsika e ƴettugol goonga yo allah hollu en en meere ɗon e woɗitagol en meere yo allah wurno e fondeɗa gonɗa won ko moƴƴani yo allah ƴettide ñande tawata ko waɗaka won ko moƴƴani yo allah on koye haawo kay aljanna yo allah danni hawɗan e yiite jahannam ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا تفرج هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل دين مخرجا ومن كل بلاء عافيه
برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
wata mo neira mun o harmi fi tum weltungol wata mo neira ɓeygure mum o harmi fi tum weltungol ɓeygure te gandi no jeeya heqqeji jomum yimɓe ñamtingol holtina kono noon komi paaga ko yeɓɓoto heftere e tawata ko e nder sañaw ko ɗaɗi wona ko hujjoy fi weltungol ɓeygure e kadi suuɗo ko jomminirta on wiwɗen ɗaɓɓo wuro ko Allah sabu so tawi woni a jogiiɗo peñɗo ngol ɓiƴike ngol tuuni ngol seekike a ɓogol haaju maɗa ni tawa ko woni woto suuɗo piiji fof ɗawa sande kono si tawi woni a jommindiri e goɗɗo yo Allah subhanahu wa taala taw haɗa haɗa kulol Allah heno nder sabu sina ɗum soñja suudu ɗum ɗini woodi gollooɓe yahooɓe golloya tawa alaa ka ɗaɗa non so ɓe arde ɓe bago kabay haasde e ngurdam ɗaano nde ɓe yaaɓe ɗaɗa wonaa ɗum tawde wonaa ɗum tawde ko tawɗen ko sonnaajo no defina moodi on no yurmina ɓe yimɓe ɓe jogondira goɗɗo ko landa noon ɓe holmo fof ko weltaade e saali en goɗɗo honko weltaade ɗo fof honko jogaade ndeweene ɓe laɓi mo ka goɗɗo tawi on no wulla o hewto tawi no wulla ndema koynene ɓawna ɗum hoto won a wullu ndaari ɓe kurande fof ɓe selli ɓe ñaami ɓe waali ɓe ɗaani ɗo weltani Allah subhanahu wa taala hokkudora ɗum ɗum ɓe ñaami ko dagi ɓe ɗaani ko ɗum woni wullude ɓe anndi gonɗi ɗum ko nasonaa ko weltata haray e towi Allah subhanahu wa taala ɗum oppoe ɗum nden kurol Allah Allah subhanahu wa taala daaraade ɗum en mari rooɓe ɗum e meere ko heewi ko ɗaani innal muttaqina mafaza innal muttaqina fi jilali mo ɗum ko heewi haray ko wiyetee ɗum kurol Allah e sifanke seyna war nanndi noon ko wayi ko wiyetee ɗum kurol Allah inni on a yahaade hannde ka bulle woni on si mi yeyi ka bulle woni hono waɗa on si waɗi deftere mi addi haa mi annda tippata ɗo hay fus alaa mi tippa on mi waɗa mi tati mona koye ko ɗum yiyetee kurol Allah no bulirɗaa ɗon ittugol deftere waɗi ka bulle on fiimataa yo hulirno yeddugol Allah so a hulirno yeddugol Allah ko ɗon yimɓe attatoa ide nganndi l'islam no jogii degereeji ino jogii islam juɗɗo ɗon gonɗinɗo ɗon ɓurooɓe Allah no toon ko so on tigi woni juɗɗo kala gomɗinɗo ko juɗɗo wona kala juɗɗo woni gomɗinɗo wona juɗɗo ko hara gomɗinɗo ko wona gomɗinɗo ko woni a ɗum ɓuroowo Allah so tawi o woni ɓuroowo Allah on ko ɗum ɗon no jeeya e sabu wala sonata farli gorka la Allah ɗum tanta ɗum wonnoon hurayata so hoori nde goɗɗo hoori haray sohoɓuji ɓuyno ƴeeta ɓanndu o miijiɗo fi Allah o fula Allah haray heɓugol fof koye taqwa so woni ko taqwa ko ɗum ɗo nawata honɗi laɓondi hawra waliima Allah subhanahu wa taala ko inete mon wali o huloo Allah tawa hannde kadi koɓe maaki ɗum o yiyatama ko waɗi o hattango ko ɓeni tawa waliima Allah haray maako maɓɓe haray musidɓe ɓen min inno ɓe windake darde seeɗa si tawi ɓe windi haɗe waɗa def si tawi woni ɓe sefɓe ɓe jarɓe tan yonnemaɓe ɓen ɓen ɓe ɓeytanen ɓe jonon aɗa yaafi woodi guyɗi yeeru wonɓe ɗo yeeso ananoɓe taw ko kañum woni kaɓe woni ɗo haray ɓe yaafa e ko tawde filation mum hino haaɗi wona e juttungol dariyaji ɓe jogi ɓe jogi a yuɓe hajju ɓe jogi ka hujiɓe Qur'an ɓe jogi a mawɓe ɓen fotiraɓe no seeɗɓe haray yoɓe yaafo wonɓe ɗumde e sondude nder e honoɓe ɗo wona wasore needi ko fii ɓeytugol e inchallah dinade haray nande ɗe so tawi woni waɗan haray no waagate inchallah
salamu aleykum haɗa landal wo si tawi jooɗiɗo wawi ɗuɗo dariɗo est-ce que ko wasgo makko wawgol nanagol kawana ɗum ɓe kadi si tawi jooɗi ɗon ko joƴƴinimo ko sabu o wawata joɗade ɗo daral tawi ko kanko le fatiha mum selde kanko julde mum timmude la sakka nonayi no wawi selde amma si tawi nayi on sengo ɗon hara sendata julde nayi inen ɗon andi ko farillaji julde ɓe gabiyo farillaji julde ni woɓɓe sappo e ɓeɓɓe sappo e nayi e yiyay ɓenni ko anniya anniyo summa takbiratul ihram summa al-fatiha wal qiyamu laha fatiha on daranagol fatiha ko farilla donc si tawino daranagol fatiha ko farilla si wona hara neɗɗo ronku tawa o wawata few hara sellata kaw jonaki kaw juunaki ko jooɗi e nder farilla donc a plus forte raison yo tawata juulowo farilla ɗo e ñiɗɗi jooɗi hara ɗum selle tan allahu alam salamu aleykum haɗa landaɗe maggal mo mi nani mo yehi makka balɗe capannayyi ɗo makko jaaboto haɗay siko non woni ko non ande aywa assalamu aleykum haray fiyawgol makka wondema balɗe capannayyi haray dow makko jaaboto allah tan mi goɗɗo tawde ko balɗe capannayyi pet dow makko jaaboto nan wara ko luddi ko gonma waɗa tan ɗum haray sifaɗi yewtireji hino ari e konnguli kono ko selli e mum ala haray ko tabiti ko yewɗo makka ina wayi wasi fana heewiɗo a juuli ma alansara heewi a juuli ko waktu heewi tottuɗa donc ko wano noon kadi makka si allah subahana taala newnanima a heɓi muuɗi yaara ɗiɗi haray ko farilla wonɗo e dadema tottuɗa haray noon nde wonno kadi ina sownowo enno allah yimɓeɗo wawi yurodirde enno wawa hiwrede ella fis ala kono noon har ɓe gomɗinali ko farilla hara an kadi a seedinanali kala saliɗama hiwroyade ma saliɗama weeli alajje fo alakal islam ko fiyonɗi alakal islam e nder yewtere o sa tabbalade ɗo ɗole mayre ɓe hodditi en bande makki o golle gonɗe jaɓe ɓe jeeyamo sabtiji ɗiɗi sabti ara noon ko honɗum koyo taw ɗiɗe laaɓi fi allah sabti ɗi mo yo taw hino yaadi eno nela salah sallam a wiiri no joni nonɗa ɓe wiiri noon ene ɓe warri noon koɓe yeehi hajju e ko hajjaɓe ɓe toon maɓɓe kamɓe ɓe meeɗaka mooɓede waɗe mamayaɓe juuroye ɓe mooɓa ɓe meeɗaka weede alhaji mahammad e yiyata ɗum deftere ka nelaɗo winde alhaji mahammad jamais na noon fino halmi faaɗe mino ɗum ɗo wiyete alhaji ko koɗo yani ɗo alhaju arɗo hajjugo donc jaga yo ka wiide hajji ten o warade kadi o gayni hajjo sifa ko simtorama hande kadi kono ene yiɗuɗen baggol e makko fi andintingol mo a ande hajjoyino jonga ɓeydu needi ɓuyta piiji onɗa gonɗi accitade ara ɗum ɗo waɗi si ino bake ɗon alhaji o kono na farilla e yiyata ɗum ka winde e deftere donc haray titigi ko sifa ɗum noon amma ɗum fi duwa neɗɗo no jogodiri e piiji ɗiɗi mawɗi piyungal nunku yo taw neɗɗo on koko laaɓi o ñaamata koko laaɓi o ɓonno ko ɗum ɗo woni sartiji ɗiɗi arabi ɗi an yakuna al insan ma'kaluhu tayyib wa halal wa an yakuna malbasuhu tayyib wa halal ko ñaamata kon sino laaɓi no lagi ko woni kon kadi e ɓornade hino laaɓi no lagi ɗum woni o yehi makka o yaha inchallah haray allah jaabinayɗo a makka toɓɓere ɗi manande nokkuga du'a ɗon ɗum ko important ɗum woni ɗum eɗen anndi sikke wala leyɗe ɗen fuu ko makka
Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri yidde ɗum waɗi tawi du'a ɗo makka sikki o ala hino moƴƴi no mawni hino jaabo heno ɓuri du'a ɗo Genève ɗoɗe walla noon haray nokkeeli luttuɗi ɗi fof donc fiisoji ino yiɗi makka haray ɗe wawi wiide yo du'a nayi wonno haray fandude wigol nde ɗo makka ɗo hene puisque wiiɗen nelaɗo sala sallam ɓe maaki e hadis seeɗuɗo ko imam muslim felli ɓe maaki wondema kala hajjoyɗo so arti hajji makko on haray o laaɓi e bakkaɓe wona ñande yimɓe makko jibini jon noon ɓaenon ɓe yaha ɗoɓe yiɗen felliti ko waɗa ɗum laaɓude wiiɗa yo du'a ni en kanko beele jo Allah ne jaabina du'a makko manda sen faami ɗoyo wonko duuɓi nayi joyi jeego hara laari piiji fof ono fuɗɗike duurude o foti o faami donc ɗum famɗon en considéri ko kanko ɓuri wonde propre kanko ɓuri laaɓude ɗum addata e yuuyo o du'o en kadi o du'ama inchallah haray amma ɗum ɗa ɗum noon tabita hay wonko fima alam wallahu alam salamu aleykum hay landaɗi magal woɓɓe nandi tawi woni debbo yimowo tawi woni halaf woni yimude pour karama koɓe ɓen kaɓe yaari no moƴ Cheikh Ibnu Hazm imo considéré ko kanko woni jomirawo mazhabu jooɓo e nder karama koɓe waɗanɓe mazhabuji ɗi imam Malik e imam Shafi e imam Ahmad bun Hanbal kañumma e imam Hanafi haray ko waɗɗoto ɗon e gawi sohlinngol goɗɗo ha accintinamo Qur'an e tout ça kankade waɗi ɓe ko haddi